Mid. Tore, mid. Tore. Kalteg, oh. Kalteg, go. Kalteg. Net nyo. Net. Ito na. Go. Manus- Fly. 250. Ayun na, andito na. Nooks. Ako target ako. Yellow, patay na. Reso ako. Patay na yellow. Resto nyo si Kent. Uy. Game, chill. Ako target nila. Sige, patay na yan. Nooks ulit, nooks. Netted na. Yan, patay niya. Next. Hanapin niyo Jello. Third party. Kita mo yung blue. Dropping na blue, Alvin. Go, Down. yellow. Lahat yellow. Dropping to. Yellow po, Pareso yellow. Butler. Down. Okay na. Wala na. Go na. Yellow ulit. Wipe out na to. Go. Yellow. Walang mate. Pat. Walang mate sa target. GT. Drop. Ubus na yan. Yellow. Nice. Patay na. Akin yun ang towerist, ha. Para di siya makatarget. Yellow. Patay na. To. Target ako. Patay na. Tower. Yellow. Sven. Patay na. Netted na. Goodbye. To. Medyo mabilis yung Reso kanina. Take it. Nice. Next. Tining. Ay, lang support yung muluhod ba? Yellow. Aliyah, netted. Aliyah. Third party, Aliyah. Mark. On the farm. Yan mo. Uy, Yung ito, red si niya sa Busalog no? Oh, yung red. Ito. Ito. Tangina ka. Si Boy Shotgun. Boy, shut up! Ilong. Boy shield ay. Shotgun o ilong. Corin coat na sa likod. Ayat na. Si Lish, oh, nasa gitna lang. Tumitira. Gabi ha. Bap, counter attack. GG naman. Sama. Easy tempo. Nag-port out mga buang. Hindi pa picture.